پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва савсан ғайюрзода. 11 ноябр дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз як гурӯҳ сафирони нави давлатҳои хориҷ эътимоднома қабул намуданд. 11 ноябр дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз як гурӯҳ сафирони нави давлатҳои хориҷ эътимоднома қабул намуданд. ضمن مراسم با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سفیران نوی فوق‌العاده و مختار جمهوری مردمی چین گو جیتزیون، اتحاد اروپا رادسلاف دارسکی، پادشاهی دانیا یسپر ور، جمهوری یونان خانم یکاترینیک ساگوراری، جمهوری استونیا یعب اورا، گرجستان داوید کوتاریا، پادشاهی هاشمی اردن حمزه العمری، بورکینافاسو آریستید راپوگدونبا لیودویک، جمهوری ارژانتین سباستیان سایوس و جمهوری دومینیکان الخاندرو آریاس سارسوئلا اعتمادنامه‌های خود را با پیام درود از راهبریت کشورهایشان تقدیم کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی سفیران نو را به مناسبت آغاز فعالیت دیپلماتیشان در این مسند مسئول در جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت کشور تاکید داشتند که اساس سیاست خارجی متوازن و صلح‌خواهانه دولت تاجیکستان را اصول درهای گشاده تشکیل می‌دهد. در تکیه به آن ما رابطه‌های دوستی و همکاری برای جانب‌ها سودمند فراگیر را با کشورهای منطقه‌های گوناگون عالم راه‌اندازی نموده گسترش می‌دهیم. ابراز داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اید بر رشد و تحکیم رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه سودمند تاجیکستان با جمهوری مردمی چین، اتحاد اروپا، پادشاهی دانیا، جمهوری یونان، جمهوری استونیا، گرجستان، پادشاهی هاشمی اردن، بورکینافاسو، جمهوری ارژانتین و جمهوری دومینیکان اندیشرانی نمودند. به سفیران نوتعیین مراجعه نموده سرور دولت تاکید کردند که تاجیکستان ادامه شریکی با کشورهای آنها را بخش ترکیبی سیاست خارجی خود می‌داند و دورنمای آن را نیک ارزیابی می‌نماید. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اظهار امید نمودند که تلاش‌های پیوسته سفیران در جاده رشد و تکامل رابطه‌های گوناگون جنبه میان کشورها ثمره و نتیجه‌های نو به بار خواهند آورد. در خاتمه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به سفیران نو کامیابی خواسته به راهبران دولت‌های آنها سلام و پیام گرم ارسال نمودند. ادامه اخبار. чорабиниҳои мақсаднок дар соҳаи энергетика ҳадаф истифодаи самараноки нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. рушди фаъолияти соҳибкорӣ ба соҳибкорону сармоягузорон дар тоҷикистон 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳои андозиву гумрукӣ пешниҳод гардидааст. фархор ба ҳар як оила шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ дастрас мегардад. моҳипарварӣ дар ноҳияи дарвоз
бо роҳҳои инноватсионӣ ҳаҷми истеҳсол афзоиш ёфта маҳсулот ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ муаррифӣ мегардад. шарҳи ин ва дигар хабаргузоришҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри бухтар форуми байналмилалии сармоягузории хатлон инвест 2025 баргузор гардид. чорабинӣ бо иштироки соҳибкорону сармоягузорони дохиливу хориҷӣ, инчунин намояндагони доираҳои илмӣ ва тиҷоратӣ доир шуда, ҳадаф аз он ҷалби сармоя, густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва муаррифии имкониятҳои сармоягузории вилояти хатлон мебошад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. инҷо маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бохтар аст ва ҳамакнун форуми байналмилалии хатлон инвест 2025 бо иштироки меҳмонон аз кишварҳои гуногун, намояндагони ширкатҳои бузург, сармоягузорони хориҷӣ ва соҳибкорони ватанӣ маҳз дар ҳамин ҷо ҷамъ омадаанд то имкониятҳои нави ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ дар вилояти хатлонро баррасӣ намоянд. 11 ноябр дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар форуми сармоягузории хатлон инвест 2025 дар доираи амалигардии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. форуми мазкур таҳти сарпарастии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ҷиҳати амалишавии нишондиҳандаҳои барномаву стратегияҳои соҳавӣ доир карда шуд. бояд гуфт ки чорабинии мазкур дар муаррифии имкониятҳои сармоягузории вилояти хатлон ва тақвияти истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда заминаи воқеӣ мегузорад. ташаккури зиёд. Ман хело шодам ки дар чунин форуми сармоягузории сатҳи баланд дар шаҳри бохтар иштирок дорам ва баргузории ҳамин гуна форумҳо бисёр хуб ва натиҷабахш ҳастанд. шаҳри бохтар аз солҳои қаблӣ дида бисёр зебову назаррабо гаштааст. итминон аст ки баъд аз анҷоми форуми мазкур лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ баррасӣ хоҳад шуд. дар ин чорабинӣ намояндагони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, вилоятҳо ва шаҳрҳои Осиёи марказӣ, Туркия, Эрон, Чин, роҳбарони корхонаҳои бузурги саноатӣ ва кишоварзӣ, намояндагони ширкатҳои тиҷоратӣ, доираи васеъи сармоягузорон, инчунин соҳибкорони ватанӣ иштирок доштанд. дар идомаи чорабинӣ дар толори маркази байналмилалии рушд ва инноватсияи хатлон бо доираи васеъи ҳайати меҳмонону иштирокдорон гуфтушунидҳои судманд доир карда шуд. зикр гардид ки солҳои охир номгӯи маҳсулоти саноативу кишоварзии содиротӣ наздик ба 600 номгӯй расида, ҳиссаи воридот дар савдои хориҷи кишвар ба тадриҷ коҳиш ёфта истодааст. тазаккур дода шуд ки ин нишондиҳандаҳо ниҳоӣ набуда, тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди рушди содироти молу маҳсулот мебошад. бахусус вилояти хатлон дорои имконияти бештари истеҳсолӣ маҳсулоти кишоварзиро дар ҷумҳурӣ дошта, нақши он дар баробари таъминоти бозори дохилӣ дар рушди содирот ҳам назаррас мебошад. дар кори форум як қатор мавзӯъҳо ба монанди имкониятҳои сармоягузории минтақа барои рушди соҳаҳои энергетика, агросаноат, содирот ва сайёҳӣ, муаррифии имкониятҳои сармоягузории тоҷикистон бахусус вилояти хатлон, бозори энергетикӣ ва содиротии минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рақамикунонии соҳаи иқтисоди миллӣ ва аҳамияти он мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сипас бо иштироки васеъи намояндагони корпусҳои дипломатӣ, шарикони рушд ва соҳибкорони як қатор давлатҳо ба имзорасонии созишномаву шартномаҳои ҳамкорӣ баста шуд, ки ин ба содироти маҳсулоти ватанӣ ва роҳ ёфтан ба бозорҳои нави фурӯши маҳсулоти содиротӣ мусоидат менамояд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, Ахбор. амали қонунҳо ва талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар тамоми қаламрави кишвар ягона буда, иҷрои дақиқи онҳо аз ҷониби шаҳрвандон, ташкилоту идораҳо ва дигар субъектҳои ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад. масъалаҳои муҳимтарини рӯз зимни ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
در پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان با مقصد عملی نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت پیشگیری جلبشوی شهروندان جمهوری تاجیکستان به صف تشکیلات‌های تروریستی اکستریمیستی و از جوابگری جنایتی آزاد نمودن شخصانی که اختیاراً از اشتراک در تشکیلات‌های تروریستی اکستریمیستی دست کشیدند و به وطن برگرداندن آنها تحت رئیسی پروکرور گنرالی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک عدلیه واحدزاده حبیب‌الله با اشتراک رهبریت و کارمندان مسئول وزارت کارهای داخلی کمیته دولتی امنیت ملی، آگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان، خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در جلسه شورا همزمان دیگر نمایندگان مقامات دولتی اشتراک نمودند. با مقصد تحکیم مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم در جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان نتیجه سنجش و تحلیل سبب‌های عامل‌های افزایش افراطگرایی و جلبشوی شهروندان جمهوری تاجیکستان به صف تشکیلات‌های تروریستی اکستریمیستی در سال‌های 2023 2024 و 9 ماه سال 2025 و راه‌های پیشگیری آن و جهت تامین اجرای اخیله معیارهای قانونگذاری جنایتی، رعایت حالت رعایت و اجرای طلبات ازاح ماده‌های کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان اوید به قطع نمودن پیشبرد پرونده‌های جنایتی در دوره سال 2024 و 9 ماه سال 2025 مورد بررسی قرار داده شد. دوام زیاده از 4 سال سپری گشتن نهادهای مربوطه کشور جهت تطبیق استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 وابسته به تکمیل اساسهای حقوقی مقاومت با اکستریمیسم، پیشگیری تشویقات اکستریمیستی در شبکه‌های اجتماعی، هماهنگسازی فعالیت نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی در پیشگیری افراطگرایی و دیگر مسائل فراگیر تدبیرهای سودمند اندیشیدند. در نتیجه عملی نمودن دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از طرف مقامات حفظ حقوق کشور 641 نفر شهروندان کشور از خارج به وطن برگردانده شده نسبت آنها ازاح ماده‌های کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تطبیق و از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. اینچنین از جانب سودهای جمهوری 14 پرونده جنایتی در پیشبرد قطع و 14 نفر شهروندان از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. باید قطع کرد که در قطار پیشروی‌ها در فعالیت مقامات حفظ حقوق جمهوری در سمت بازپس برگرداندن و تطبیق ثمراناک طلبات ازاحای ماده‌های داخلدار کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت شخصان جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی صادر کرده و قبول قرارهای اساسناک از جانب مقامات تحقیق و تفتیش پیشکی مشکل و کمبودی‌های معین نیز جای داشته اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. در فراورد جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان قید نمود که مبارزه با افراطگرایی تنها توسط همکاری زیچ جامعه و دولت امکان پذیر بوده، هدف اساسی حفظ ثبات، وحدت ملی و امنیت شهروندان کشور می باشد. در این زمینه جهت تامین اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اوید به بلند برداشتن نقش مقامات حفظ حقوق در پیشگیری جنایتکاری و تامین رعایت حقوق و آزادی انسان و شهروند قرارهای داخلدار قبول گردیدند. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. бо ҳамин мақсад кормандони прокуратураи шаҳру ноҳияҳои кишвар бо сокинон ва фаъолон суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ҷиҳати тарғиб ва ташвиқи истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом додаанд. гузориш дар ин хусус. کارمندان پروکراتورای شهری دوشنبه در دایره ترغیب و تشویق قانونگذاری عملکننده درباره انرژتیک در محله و کوچه‌های پایتخت کارهای فهماندهی و ترغیباتی را جانب نمودند و ساکنان پایتخت درباره ضرورت استفاده ثمرناک و صرفه‌جویانه نیروی برق در دوره تیرماه زمستان، پرداخت سریع مبلغ استفاده آن، وارد گردیدن تغییرات علاوه‌ها به قانونگذاری عملکننده مأموری و جنایتی که مجازات را برای استفاده غیرقانونی نیروی برق پرزور نموده است
مفصل فهمانیدند. قطع گردید که در شرایط امروزه که رشد با سرعت اقتصادی و اجتماعی کشور با طلبات زیاد به نیروی برق علاقمند است، استفاده ثمرناک و صرفه‌جویانه آن در فصل‌های تیرماه و زمستان اهمیت بزرگ استراتژی دارد. هر یک شهروند باید درک نماید که صرفه‌کارانه استفاده بردن برق نه تنها قرض شهروندی بلکه عملی وطن دوستانه میباشد. تاکید گردید که صرفه‌کاری موضوع خیلی فراخ بوده در تمام ساحه‌های اقتصادی مملکت و روزگار مردم اهمیت خیلی کلان دارد. استفاده عاقلانه نیروی برق امکانیت می‌دهد که تامینات دائمی اهالی و ساحه‌های مهم حیاتی تامین گردد و برابر این از سرباری اضافی شبکه‌های انرژتیکی پیشگیری کرده شود. همزمان ذکر باید کرد که وارد گردیدن تغییر ایلوبه‌ها به قانونگذاری عملکننده مأموری و جنایتی جوابگری را برای استفاده غیرقانونی نیروی برق پرزور نموده است. طوری تاکید گردید من بعد برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است، از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی و مهلتی تا 10 سال مقرر گردیده است. طبق این تغییرات شخصانی که نیروی برق را به اسباب حسابگیری با راه دزدی یا دیگر وسایل غیرقانونی استفاده میبرند جوابگری مأموری و جنایتی خواهند داشت. از این روز ضرور است که شهروندان مبلغ استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت نموده قاعده های استفاده آن را رعایت نمایند تا که سهمگذاری استوار نظام انرژتیکی کشور و رشد منبع اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان گردند. جهت بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی و تأمین استفاده عاقلانه نیروی برق در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه چورابینی معرفتی و فهماندهی با اشتراک مسئولین پروکراتورای ناحیه شاه منصور برگزار گردید. در چورابینی نمایندگان مقامات پروکراتورا، کارمندان شبکه‌های برقی و ساکنان محله‌های ناحیه شرکت ورزیدند. ضمن برگزاری تدبیر فهماندهی تاکید شد که استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه نیروی برق، رعایت معیارهای قانونگذاری هنگام پرداخت حق استفاده و پیشگیری تلفات نیروی برق یکی از مسئله‌های مهم به حساب می‌رود. مسئولین پروکراتورای ناحیه شاه منصور در واخوری‌ها تاکید نمودند که طبق طلبات قانونگذاری هر یک شهروند عهدهدار است به طور سریع حق استفاده برق را پرداخت نموده از قانونشکنی و پیوستشوی غیرقانونی به شبکه‌های برقی خودداری نماید، زیرا برخلاف قانون‌های جاری عمل کردن جوابگری جنایتی داشته محروم ساختن از آزادی نیز پیش بینی شده است. همچنین اشتراکداران با پیام‌های اطلاعاتی و توصیه‌های عملی جهت صرفه برق و بلند برداشتن مسئولیت شهروندی آشنا گردیدند. تشکیل چنین چورابینی‌ها با ادعای مسئولین با کاهش تلفات نیروی برق و رشد فرهنگ انرژتیکی در بین اهالی مساعدت می‌نماید. طبق اطلاع مقامات دخلدار، چورابینی فهماندهی در دیگر محله‌های پایتخت نیز ادامه خواهند یافت. استفاده نیروی برق از هر یک شهروند کشور مسئولیت و مدنیت بلند را تقاضا می‌کند تا اینکه آن ثمرناک و صرفه‌کارانه به کار برده شود. در همه حالت‌ها نباید نیروی برق به طور غیر مقصدناک و اسرافکارانه استفاده شود، زیرا سهلانکاری نمودن به این مسئله هم به اقتصاد انرژتیکی کشور و بودجه خانوادگی تأثیر منفی خواهد رساند. این نکته در رفت کارهای فهماندهی از جانب کارمندان مقامات پروکراتورای ناحیه یاوان بیان گردید. طور اطلاع داده شد ضمن سنجش وابسته به آشکار، پیشگیری و برطرفسازی قانون ویرانکنی‌ها عاید به تلفات، اسراف و دزدی نیروی برق از طرف مسئولین شبکه‌های برق ناحیه یاوان در 9 ماه سال 2025 معلوم گردید که در این مدت عاید ویرانکنی قاعده‌های استفاده برای قوه برق 966 سنه ترتیب داده شده، در نتیجه آن 4,062,102 کیلووات ساعت نیروی برق غیرقانونی از طرف مشتریان استفاده برده شده است که به مبلغ 2,182,183 تومانی ضرر آشکار گردیده است. در سال جاری در کودکس حقوق ویرانکاری مأموری جمهوری ترکستان و کودکس جنایتی جمهوری ترکستان تغییرات و ایلوها در سمت انرژتیکا وارد شد که طبق آن جوابگری برای حقوق ویرانکاری مأموری پرزور گردیده و در کودکس جنایتی نخست برای ویران کردن چنین قانون ویرانکاری جوابگری جنایتی پیش بینی شد با مقصد عامه فهم گرداندن از جانب پروکراتورای ناحیه اون سلسله
вохӯриҳо аз ҷониби тамоми кормандон дар байни аҳолӣ, коллективҳои меҳнатӣ ва шаҳрвандон дар ҳар як ҷамоату деҳоти ноҳия гузаронида шуд. таъкид гардид ки истифодаи мақсадноки қувваи барқ дар баланд гардидани иқтисодиёти аҳолӣ таъмини пурраи корхонаҳои истеҳсолии мамлакат бо барқи хушсифат мусоидат менамояд. новобаста аз корҳои анҷом додашуда то ҳол камбудию қонунвайронкуниҳо дар ин самтҳо ҷой доранд ва натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ буд ки дар ин давом унвони роҳбарони ташкилоту муассисот 4 адад пешниҳод ирсол гардида бо натиҷаи баррасии пешниҳод ва қарорҳои прокурори ноҳия 18 нафар кормандони шабакаҳои барқ ба ҷавобгарии интизомӣ кашида шуда, нисбати 19 нафар кормандони барқ оғоз намудани истеҳсолот дар бораи ба ҷавобгарӣ моддӣ кашидан бароварда шуда 21 паррандаҳои хайронкунии маъмурӣ оғоз гардид. ҳамчунин нисбати 5 нафар масъулини шабакаҳои барқ паррандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. баргузории чунин корҳои оммафаҳмонӣ аз ҷониби масъулини марбута дар баланд бардоштани маданияти истифодабарии нерӯи барқ ва сарфаву сариштакорӣ дар ин самт дониста шуда пайваста миёни аҳолӣ доир хоҳад гашт. дар вохӯрӣ масъулини прокуратураи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба иштирокчиён оид ба масъалаҳои амалисозии самараноки сиёсати энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон, истифодаи мақсадноки имконоти мавҷуда, кам кардани талафоти нерӯи барқ ва муҳтавои тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон маълумот пешниҳод намуданд. иброз гардид ки дар шароити имрӯза ки афзоиши талабот ба нерӯи барқ бо назардошти амалисозии ҳадафҳои стратегии мамлакат ба мушоҳида мерасад, масъалаи сарфакорона ва оқилона истифода бурдани қувваи барқ аҳамияти муҳим пайдо намудааст. пешгирии ғайриқонунии истифода бурдани нерӯи барқ дар тоҷикистон аз шаҳрвандон ҳисси баланди масъулият ва ватандӯстию ватанпарастиро талаб мекунад. вобаста ба ин таъкид шуд ки таъсиси ситодҳои вижа, насби ҳисобкунакҳои муосир ва баланд бардоштани маърифати истифодабарии нерӯи барқ аз ҷониби сокинон метавонад дар коҳиш додани амалҳои ғайриқонунӣ ва солимгардонии вазъи энергетикии кишвар нақши муҳим дошта бошад. сарфаю сариштакорона истифода кардани нерӯи барқ ва дар амал татбиқ намудани сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар аз тарафи роҳбарону кормандони ташкилоту корхонаҳо ва сардорони аъзои оилаҳо масъулияти баландро тақозо менамояд. гуфта шуд ки агар ҳар як шахс дар самти сарфаю сариштакорона истифода бурдани нерӯи барқ таваҷҷӯҳи хоса равон нанамояд, вазъи молиявию иқтисодӣ ва ҳаёти иҷтимоияш беҳтар гашта, ҳамзамон захираҳои энергетикӣ дар кишвар низ бештар хоҳанд шуд. пешгирӣ намудани сарфаи беҳудаву бемавқеъ аз ҷониби бархи шаҳрвандон, ошкор гардидани ҳолатҳои зиёди ғайриқонунии истифода бурдани нерӯи барқ, тасарруфи маблағҳои соҳа, беасос иваз кардани ҳисобкунакҳои барқӣ, аз нишондоди воқеӣ кам нишон додани ҳаҷми қарздории муштарӣ ва ба ин монанд камбудиҳо ба мушкилоти ҳалталаби соҳа табдил ёфтааст. ин таъкидҳо зимни мулоқоти намояндагони мақомоти прокуратураи ноҳияи шаҳри нав бо кормандони ташкилоту идораҳои гуногун зикр гардид. ҳамчунин намояндагони мақомоти прокуратураи ноҳия дар бозорҳо ва якчанд марказҳои савдо бо тоҷирон оид ба сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ суҳбат намуданд. гуфта шуд ки давоми 10 моҳи соли ҷорӣ зимни гузарондани санҷишҳои прокурорӣ нисбати 2 нафар корманди шабакаҳои барқи ноҳия ва 1 нафар муштарӣ барои вайрон кардани талаботи қонунгузории кишвар дар самти истифодаи нерӯи барқ парвандаҳои ҷиноятӣ тартиб дода шуданд. ғайр аз ин дар рафти санҷишҳои прокурорӣ 51 ҳолати аз ҷониби кормандони корхонаву ташкилот ва дигар истифодабарандагони нерӯи барқ бинобар сабабҳои риоя накардани талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва мувофиқи мақсад истифода накардани нерӯи барқ ошкор гардида, ҳамаи онҳо ҷаримабандӣ карда шуданд. вазъи қарздории муштариёни ноҳия низ ташвишовар арзёбӣ мегардад. дар натиҷаи додани амрномаҳо ба муштариён ба маблағи 1 478 900 сомонӣ ҳаққи истифодаи барқ барқарор карда шуд. чунин санҷишҳо ва корҳои профилактикӣ аз ҷониби намояндагони мақомоти прокуратураи ноҳияи шаҳри нав идома меёбад. ҳамасола дар саросари ҷаҳон 11 ноябр рӯзи байналмилалии сарфаи энергия таҷлил мегардад. бо ин мақсад дар шаҳри душанбе аксияи тарғиботӣ ташкил шуд. гузориш дар ин хусус.
ҳамасола 11 ноябр дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии сарфаи энергия таҷлил мегардад. ҳадафи он ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ва мақомоти давлатӣ ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ арзёбӣ мегардад. ҳайати кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳиро оид ба истифодаи самараноки нерӯи барқ дар хиёбонҳои пойтахт анҷом доданд. дар ҷараёни ин чорабинӣ ба шаҳрвандон варақаҳои таблиғотӣ тақсим карда шуданд, ки дар онҳо тавсияҳои муфид барои истифодаи мақсадноку оқилонаи нерӯи барқ дар шароити хона зикр гардиданд. чунин корҳои таблиғотии фаҳмондадиҳӣ дар ҳамаи шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ мунтазам гузаронда мешавад. тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳо ворид шуданд. ба ғайримақсаднок ва ғайриқонунӣ истифода бурдани қувваи барқ ҷавобгарӣ зиёд карда шуд. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки дар 9 моҳи соли равон талафоти нерӯи барқ нисбат ба 9 моҳаи соли гузашта аллакай қариб 3% кам гардид. طبق معلومات تطبیق عملی این توصیه‌ها امکان می‌دهد که تا 30% استفاده نیروی برق در خانه‌ها کاهش یابد که این نه تنها به غنی‌گردانی بودجه اولیوی بلکه به صرفه و سرشته‌کاری عمومی جامعه نیز مساعدت می‌کند. صرفه‌کارانه استفاده بودن نیروی برق یکی از وظیفه‌های اساسی شهروندی ماست. دوشنبه در حالت رشد بی‌میران قرار دارد و ببینید که اینقدر انشاءات‌های نو ساخته شده‌اند، خانه‌های استقامتی، مؤسسه‌های جمعیتی و دولتی و همه اینها البته قوای برق طلب می‌کند. همه به این دقت مخصوص دهند و برق و صرفه‌کارانه استفاده نمایند. رشد با سرعت و استفاده تکنیک و تکنولوژی معاصر ما را وادار می‌سازد که در تمام زینه‌ها از جمله استحصالات، انتقال، تقسیمات و استفاده برق تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیم. صرفه‌کاری و استفاده عاقلانه نیروی برق به منفعت هر یک عائله و رشد استوار جامعه کشور روانه شده است. имрӯз дар боғи курӯши кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ифтитоҳ гардид ки ин иқдом бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташкил карда шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, ҳунарҳои дастӣ, муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ, таъмини фазои фарҳангии пойтахт ва фароғати сокинону меҳмонони он дар доираи тақвияти ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Теҳрон дар боғи курӯши кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ташкил карда шуд. маврид ба зикр аст, ки ташкили растаи сайёҳӣ дар доираи баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 аз ҷониби ширкати 7 иқлими бармани ҷумҳурии исломии Эрон дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳати диёр шуруъ аз 11 ноябр то 11 декабри соли равон дар боғи курӯши кабир доир мегардад. سلام، شیما چمن‌آرا هستم. در شهر دوشنبه مهمان شما هستیم در کوچه گردشگری کوروش کبیر. ما به تبعیت کوچه گردشگری باب همایون محلی رو احداث کردیم در شهر دوشنبه که در آن محصولات و صنایع دستی ایران و تاجیکستان عرضه میشه به صورت اشتراکی و مفهومی بین دو کشور تاجیکستان و ایران. شهر دوشنبه از نظر من شهری بسیار زیبا با موضوعات گردشگری متفاوت، جای گردشگری جذاب. ما بسیار لذت بردیم این تایمی که توی شهر دوشنبه بودیم و آرامشی که شهر داره، مردمان خونگرم و میزبانی بسیار عالی که دارم و این موضوعات باعث جذب گردشگری بسیار زیاد در این شهر شده و قطعا در آینده بسیار بهتر میشه با این مشارکتی که ایران و تاجیکستان داره در این زمینه. дар кӯчаи сайёҳии курӯши кабир баргузории барномаҳои фарҳангӣ, намоиш ва фурӯши маҳсулотҳои ҳунарҳои мардумӣ, чӯбкорӣ, заргарӣ, гулдӯзӣ, кулолгарӣ, чакандӯзӣ, қолинбофӣ, наққошӣ, косибӣ, хӯрокҳои миллӣ ва хӯришҳои лазиз, шириниҳо ва обҳои ташнашикани ҷонибҳо, бозиҳои шавқовари варзишиву зеҳнӣ, озмуну викторинаҳо, бозиҳои сиркӣ, намоиши театрӣ, гӯшаи аксбардорӣ бо либосҳои миллӣ ва дигар чорабиниҳои фарҳангӣ дар назар аст. Ивановна, Новосибирск. В Таджикистане я не первый раз, мне очень нравится, и особенно хочется отметить, как развивается Таджикистан в культурном направлении. Во-первых, я всегда мечтала, когда сюда приезжаешь, думаю, когда здесь будет улица Арбат, как в Москве. И вот сегодня здесь открытие туристической
улицы под названием Куруши-Кабир. И вот здесь выставили все свои достижения. Вот Иран здесь, например, мы еще все не прошли, а так очень удивляет всегда национальная одежда. До того женщины всегда красочные, пестрые, в таких красивых платьях, нарядные все. И сам, хочется сказать, менталитет народа очень гостеприимный, стараются угостить, проводятся всякие, то фестиваль плова, то фестиваль Мехригон урожая. Всегда угощают, красиво накрывают столы. Хочется сказать, что уже очень хорошо готовят таджики. В общем, чудесный край. Я русская дочь великого таджикского народа, Элла Картушкина. И радуюсь, что у нас всего так много необъятного в Таджикистане. И мы многого не знаем. И Хаджа-Бегарм у нас есть, и Шамбары, и мы никуда не ездим. А нужно везде действовать, бегать и наслаждаться жизнью. В общем, Таджикистан, Бапеш. Ассаламу алейкум, номи ман Ханна ҳастам, ман аз Ҳиндустон омадам, ман инҷа дарс хондам, ҳозир нумо шуд, ман Тоҷикистон хеле дӯст медорам, чун инҷа одамҳо дил хеле кушод ҳаст, ман ҳозир инҷа омадам, чун ман аз он ҷо дидан як тамоша қати дӯстам инҷа омадам. Душанбе хеле خوب شهر هست اینجا خیلی معقول هست. فعالیت کوچه سیاحی کوروش کبیر همروزه شروع از 11 نوامبر تا 11 دکبر سال روان از ساعت 11 تا 22 با اینوبت تشکیل برنامه‌های فرهنگی و فراغتی مقرر گردیده است. تاجیک دخترم کرتای چکندارم اقدام مذکور میتواند در آینده بهر تشکیل کوچه سیاحی دویم عمل کننده در پایتخت کشور زمینه مساعد را فراهم آورد. барои соҳибкорону сармоягузорон дар тоҷикистон 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешниҳод гардидааст. Ин ва дигар дастгириҳои ҳукумати кишвар имкон фароҳам овард, ки дар солҳои истиқлоли давлатӣ сармояи зиёди хориҷӣ ҷалб гардида барои пешрафти иқтисоди миллӣ замина гузошта шавад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. ҷалби 5 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ва 2.5 миллиард доллар сармояи ватанӣ дар маҷмӯъ 7.5 миллиард доллар ба иқтисоди миллӣ дар соли 2024 собитгари фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ дар Тоҷикистон унвон мегардад. ҳоло бошад татбиқи зиёда аз 100 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ бештар аз 5 миллиард доллар дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ мавриди татбиқ аст. имрӯз дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегӣ таъмини рушди дучанди иқтисоди миллӣ ва беҳсозии зиндагии мардум зери таваҷҷуҳи хосаи ҳукумати кишвар қарор дорад. дар шароити муосири рушди иқтисодиёти миллӣ сиёсати давлат бештар ба самти тақвияти истеҳсолоти воридот ивазкунанда ва ба содирот нигарондашудаи маҳсулоти ниҳоии саноативу кишоварзӣ бо роҳи истифодаи техникаву технология инноватсионӣ ва истифодаи васеъи захираҳои меҳнатӣ равона шудааст. аз 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳои гуногун зиёда аз 110 номгӯи онро имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ ташкил медиҳад. ҳадаф қабл аз ҳама пешниҳоди фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ барои намояндагони бахши хусусӣ мебошад. дар 5 минтақаи озоди иқтисодӣ бошад барои соҳибкорон имконияти мусоид барои фаъолияти тиҷоратӣ пешниҳод шудааст. ҳамаи дастгирию таваҷҷуҳи ҳукумати кишвар ва гузарондани ислоҳот рушди дучанди иқтисоди миллиро ояндабинӣ мекунад. даврони соҳибистиқлолӣ бо қабул гардидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бахусус қабул гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастгирии давлатии соҳибкорӣ, баромадани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моратория ба санҷиши фаъолиятҳои соҳибкорӣ, дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият, бахши хусусӣ бахусус соҳибкории хурду миёна бениҳоят рушд кард. ҳавасмандсозиҳои андозии гумрукӣ дар ин соҳа бениҳоят зиёд ҳастанд. тоҷикистони муосир дорои иқтисоди босуръат тараққиёбанда рушди боэътимоди муносибатҳои байналмилалӣ ва фазои мусоиди сармоягузорӣ аст.
таҳлилгарон оянда тараққиёти иқтисоди миллии тоҷикистонро намунавӣ пешгӯӣ мекунанд. танҳо давоми 10 соли охир суръати миёнасолонаи рушди иқтисоди миллии тоҷикистон дар сатҳи 7.6% таъмин шудааст. наврусиёи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, баҳодурӣ ҳасан, ахбор. дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд 325 коргоҳу корхонаҳои саноатии молу маҳсулотеро истеҳсол мекунанд ки талабот ба он бештар аст. таи солҳои охир дар шаҳр бо мақсади таъмини бозори дохилӣ ва содирот намудани маҳсулот ба хориҷи мамлакат раванди бунёди коргоҳу корхонаҳо тақвият ёфтааст. маълумоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор. пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо соҳибкорони шаҳри хуҷандро дар самти бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ҳавасманд намудааст. ҳамин аст ки дар давоми 10 моҳи сипаришудаи соли равон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар шаҳр 29 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд гардида наздики 200 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби кори доимӣ шуданд. дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 1 миллиарду 726 миллион сомонӣ баробар гардида ба маблағи 349 миллиону 288 ҳазор сомонӣ ба хориҷи мамлакат молу маҳсулот содирот карда шудааст. дар самти содироти маҳсулоти тайёр ба хориҷи мамлакат саҳми яке аз корхонаҳои азими насоҷӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавонӣ назаррас мебошад. фаъолияти ин корхонаи муштарак силсилаи пурраи коркарди нахи пахтаро дар бар мегирад. яъне дар ин маҷмӯаи азим ашёи хом то ҳадди ниҳоӣ коркард шуда шим ва нимшимаҳои ҷинс инчунин дигар намуди маҳсулоти дузандагӣ истеҳсол карда мешавад. тибқи маълумот барои фаъолияти босамари корхона аз замони таъсис то имрӯз наздик ба 60 миллион евро сармояи хориҷӣ ҷалб гардидааст. мо шукр аз он мекунем ки дар чунин корхонаи бонуфуз кор ва фаъолият мебарем. 80% коргаронро занҳо ташкил менамоянд ва барои мо коргарон тамоми sharoitҳо мусоид карда шудааст. ҷавонӣ ки яке аз бузургтарин корхонаҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад, ҳоло 800 корманд дорад ва 98% маҳсулоти он ба Аврупо содирот мешавад. коргоҳ цикли пурраи истеҳсолоти коркарди пахтаро ба худ касб кардааст. яъне аз пахтаи хоҷигиҳои деҳқонии вилояти суғд, ришта, аз ришта мато, аз матоҳо маҳсулотҳои тайёри фармоишӣ истеҳсол мекунанд ки ба давлатҳои Аврупо содирот карда мешавад. мо аз он ифтихор дорем ки бинобар сифати баланд доштани маҳсулотҳои истеҳсол кардаи мо миллионҳо нафар дар давлатҳои Аврупо онро истифода мебаранд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер ҳам истеҳсоли шими ҷинс ба роҳ монда шудааст. маҳсулоти корхона бо бренди ҷадид истеҳсол ва дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ситораи тоҷ бошад, духти либосҳои махсуси корӣ ба роҳ монда шуда маҳсулоти тайёр ба хориҷи кишвар содирот мегардад. дар ин корхона беш аз 1000 нафар бо ҷои кор ва маоши муносиб таъмин буда, дар назар аст боз 500 ҷои нави корӣ таъсис дода шавад. дар шаҳри хуҷанд ҳаҷми истеҳсол ва содироти либосҳои варзишӣ ҳам қобили таваҷҷӯҳ аст. танҳо дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Раҳимов солона то 200 ҳазор маҷмӯи либоси варзишӣ аз ҷумла кимоно истеҳсол карда мешавад. маҳсулот аз пахтаи табиӣ омода гардида асосан барои содирот пешбинӣ шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фирӯз низ либосҳои варзиширо ба хориҷи кишвар аз ҷумла Русия, Лаҳистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон содирот менамояд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. бо роҳҳои инноватсионӣ ба роҳ мондани парвариш ва истеҳсоли моҳӣ дар корхонаи агросаноатии моҳипарварии ноҳияи Дарвоз имконият медиҳад ки дар ояндаи наздик ҳаҷми истеҳсол афзоиш ёфта ин маҳсулоти рақобатпазир пас аз коркард дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба таври густурда муаррифӣ шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ, пешгирии воридоту ба роҳ мондани содирот ва истифодаи самараноки захираҳои табиӣ бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ дар ноҳияи Дарвоз
کلانترین کارخانه اگروصنعتی ماهیپروری در مقیاس ولایت فعالیت میکند که دستاندرکارانش با جلب متخصصان ساحه و تکنولوژی معاصر در 36 حوض صنعی از تخمی پرورش ماهی با صفت را به راه ماندند. در این کارخانه حوضایی که صنعی هستند زیاده از 36 عدد حوضای صنعی هست که از یعنی تخمی ما علاقه امین ماهی رو پرورش میکنیم از طرف متخصصا همروزه نظارت کرده میشود و خوراکشون با معیاری که مقرر کرده شده داده میشود. مقصد اساسی ما یعنی در 36 حوض قسمت به قسمت یعنی از فیرمینه پرورش میکنیم یعنی کلان شده هر یکی اونها رو به قسمت‌های حوض جدا میکنیم. معیار خوراکیشون باشد اینا اساساً از طرف متخصصان در یک روز تقریبا از 200 تا 250 کیلوگرم یعنی خوراک تامین میشد که خوراک معیار خوراکی وابسته و سن و سال همون هر یک ماهی معین کرده شده است. در حوض‌های صنعی ماهیچه ها از روی معیاری معین با غذای ضروری تامین گردیده در دوام 5-6 ماه به حوض‌های طبیعی گذرانیده میشوند. بعد مرحله مطابق شوی و گرفتن 300-400 گرم وزن ماهیچه ها از حوض‌های صنعی با این حوض‌های طبیعی گذرانیده می شوند که در این موضع تأثیر نور آفتاب و آب و هوای تازه به وزن افزون کنی ماهی ها مساعدت می کند. در دوره مطابق شوی تمام شرایط برای انکشاف آنها از جانب متخصصان مهیا می گردد. فعالیت این گونه کارخانه‌های معاصر به رشد این ساحه مهم و استحصال محصولات و کارکرد نهایی آن مساعدت می‌نماید. میدان حوض‌های طبیعی 1.5 هکتار را تشکیل می‌دهد که در یک موضع خیلی خوشباد و هوا جایگیر است و در آینده با دست دادن امکان برای استحصال بیشتری محصولات و سرگردانیدن این حوض‌های طبیعی در نظر است. این یکی از مویای بهترین است که از جهت غذا و در بازار جهانی هم طلبات زیاد دارد. ما تصمیم داریم که خود همین موی رو در همین پهلوی کارخانه یعنی استحصالی بندوبست شود، کارکرد میشد و با صادرات روانه میکنیم. فعالیت با مرام این گونه کارخانه‌های اگروصنعتی با شرایط معاصر کاری نه تنها به استحصال محصولات با صفت و تامین سبد استعمالی و فراوانی غذای سالم زمینه میگذارد، بلکه امکان فراخی پیدا شدن جایهای نوی کاری در کوهستان دیار و خوب کردن شرایط زیست ساکنان محلی، همچنین معرفی بیشتری امکانیت‌های طبیعی و محصولات به بازار جهانی رقابت پذیر در آینده‌های نزدیک خیلی زیاد می‌گردد. در شهر وحدت 6 کارخانه پرنده‌پروری فعالیت دارند. با توجه به دستاوردهای نظارتی خوجگی‌های پرنده‌پروران از جانب علمان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان همایش علمی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. از پرورش تا استحصال و کارکرد و بسته‌بندی گوشت پرهیزی در کارخانه‌های پرنده‌پروری شهر وحدت هدف اصلی متخصصان این ساحه محسوب یافته با این وسیله محصولات استحصال گردیده در این کارخانه‌های صنعتی و طلبات بازار استعمالی جوابگو گردانیده می شود. کارخانه پرنده‌پروری ممتاز شهر وحدت سال اول فعالیت را از پرورش 6000 سر پرنده آغاز نمود. همکاری سودمند و پیوسته با عالمان و کارشناسان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان بود که کارخانه پرنده‌پروری ممتاز شهر وحدت پرورش پرنده را سال جاری باز هم زیاد نمود. این زمان در شهر وحدت 6 کارخانه پرنده‌پروری فعالیت می‌نماید که در این کارخانه‌ها نتیجه‌های استحصالی مرحله به مرحله زیاد گردیده ایستادند. جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار پروفیس در شهر وحدت در زمینه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد بخش خصوصی تأسیس یافته در یک مدت کوتاه فعالیت به دستاوردهای نظررس نائل گردید. راهبریت و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار پروفیس
دوام فعالیت خویش در برابر نگاه و بین و پرورش مرغ گوشتی و مرحله به مرحله زیاد نمودن سرشمار سال جاری با وارد نمودن تکنولوژی معاصر صنعتی کارکرد و بسته‌بندی محصولات آماده نموده را در داخل کارخانه به راه ماندند. در زمینه پیشرفت و دستاوردهای پرنده پروران شهر وحدت با ابتکار اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان و با اشتراک نمایندگان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، کمیته بی‌خطری آذوقه‌آوری، راهبران و متخصصان کارخانه‌های پرنده پروری شهر و ناحیه‌های تابع مرکز همایش برگزار گردید. در همایش ابراز کرده شد که دوام 7 سال اخیر ساحه پرنده پروری در مملکت رشد نموده، استحصال تخم در جمهوری 4 مراتبه و گوشت پرنده 6 مراتبه زیاد گردیده است. نتیجه های آماری نشان می‌دهند که دوام سال 2024 استحصال تخم در کشور 1 میلیارد و 266 میلیون دانه و گوشت پرنده به 48 هزار تن رسانیده شد. با مقصد تأمین امنیت آذوقه‌آوری کشور و فراوان حاصلی سال آینده کشاورزان همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه دیوشتیج کوشش دارند که دورنمای کشت تیرماهی را پیش از مهلت اجرا نمایند. گزارش همکاران ما در این خصوص. تأمین ساکنان جمهوری تاجیکستان با غله یکی از مسائل‌های مهمترین به شمار می‌رود. از این لحاظ پس از جمع‌آوری موفقانه زراعت‌های کشاورزی، امروز در میدان کوپراتیوهای استحصالی تجارتی و خواجگی‌های دهقانی شهرک و جماعت‌های دهاتی ناحیه دیوشتیج معرکه شودگار و مالکونی و کشت تیرماهی غله‌دانگی‌ها با جوش و خروش ادامه دارد. در معرکه شودگار زمین‌ها زیاد از 200 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه جلب گردیده، زمین را به کشت تیرماهی و بهاری آماده می‌سازند. امسال دورنمای کشت تیرماهی در ناحیه 16750 گکتار مقرر گردیده تا امروز در نزدیک 10000 گکتار میدان تخم غله‌دانگی‌ها کشت کرده شده است. مقامات اجرایی حکومت دولتی این ناحیه در روند کشت تیرماهی کشاورزان را دستگیری کرده، جهت آمادگی تکنیک‌های گوناگون تمغه و موسم شودگار و کشت، تشکیل شودگار خوش‌صفت، استفاده از تخم‌های ریپرودوکسیای اول و به شرایط ناحیه مطابق گردیده و با این وسیله بلند گردانیدن حاصلناکی مزرعه‌ها مصلحت‌های مفید می‌دهد. مسئولین کشاورزان و دهقانان سربلند همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه دیوشتیج از دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بابت استفاده پرثمر هر وجب زمین و از مزرعه‌های آبی گرفتن تا 2 حاصل روح و الهام تازه گرفته در روند اجرای دورنمای کشتی تیرماهی کارهای صحرایی را وسعت تازه می‌بخشند. زیرا نظر به تاکید عالمان ساحه کشاورزی، شودگار زمین‌ها در فصل تیرماه اگر از یک طرف به غنی‌سازی ترکیب خاک مساعدت نماید، از جانب دیگر به بلندشوی حاصلناکی غله‌دانگی‌ها زمینه استوار می‌گذارد. جهت تأمین و اجرایش دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان، کشاورزان ناحیه تصمیم گرفتند که تمام چاره‌های سودمند را برای باز هم رواج و رونق دادن ساحه کشاورزی، زیاد نمودن حجم محصولات و خالی نماندن یگان وجب زمین‌ها تدبیرهای سودمند اندیشیده ایستادند. ناحیه دیوشتیج در جمهوری تاجیکستان در روند استحصال غله‌دانگی‌ها همزمان با کشت و پرورش و استحصال کارتوشکا شهرت پیدا کرده. امسال دهقانان چشمکاردان ناحیه از میدان‌های کارتوشکا کشت گردیده نزدیک 300,000 تن حاصل با برکت جمع‌آوری نمودند. حاصلناکی مزرعه‌ها به حساب میانه 411 سنتنری و در بعضی از قطعه‌ها 700-800 سنتنری را تشکیل داد. این دستاورد طفیل استفاده درست آب و خاک، جاری نمودن قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکای کشاورزی و مهمتر از همه شودگاری با صفت زمین پس از جمع‌آوری حاصل معنیداد می‌گردد. فردوس عمرزاده، مضبوط قوازاده، ارزو معروفزاده، ناحیه دیوشتیج، اخبار. جهت اجرای عملی سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در انستیتوت مسائل آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آزمایشگاه مجموعی صفت آب، اکولوژیا، متئورولوژیا و دندروخرونولوژیا مجهز با تکنولوژی معاصر مورد استفاده قرار داده شد. گزارش همکارانمان.
سمت فعالیت علمی در آزمایشگاه صفت آب و اکولوژی با آموزش آبهای زیرزمینی و سطحی نگرانیده شده. با عالمان کشورهای خارجی در سمت مشکلات آب، گیدروانرژتیک و صفت آبهای آشامیدنی همکاری می‌نماید. در سمت دندروخرونولوژی باشد با مقصد آموزش دلیل‌های متئورولوژی، حرارت، بارشات، نمناکی وابسته به افزایش یا کمشوی سال‌حلقه‌های درختان کهنسال، تغییریابی اقلیم را برای دوره‌های گذشته و امروزه ارزیابی نماید. در سمت تحقیقات متئورولوژی، گیدرولوژی و کلیماتولوژی، آزمایشگاه مذکور با دستگاه و لوازمات سیار و اتوماتی مجهز گردانیده شده است. توسط آنها میتوان شرایط‌های متئورولوژی، بزرگی‌های گیدرولوژی و آلودگی هوای اتمسفر را در دلخواه وقت و دلخواه شرایط معین نمود. با تجهیزانیدن آزمایشگاه نوی زمانوی، اینستیتوت ما میتواند باز هم همکاری تشکیلات‌های علمی و مؤسسه‌های علمی را با وزارت و اداره‌های همسمت تقویت بخشد. با این وسیله ما روز از روز پیوستگی علم را با استحصالات زیاد نماییم. آزمایشگاه مجموعی صفت آب، اکولوژی، متئورولوژی و دندروخرونولوژی با 20 نامگوی تجهیزات و تکنولوژی معاصر علمی مجهز گردانیده شده است. چون این آزمایشگاه‌های معاصر در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان در زمینه سیاست علمی و اینوواسیونی حکومت کشور بنیاد شده. در رشد علم، استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و حفظ محیط زیست نقش نظررس می‌گذارد. بعد از افتتاح آزمایشگاه در انستیتوت مسائل آب، گیدروانرژتیک و اکولوژی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان وابسته به حفظ ارزش‌های ملی همایش دایر شد. تاکید گردید که حفظ ارزش‌های فرهنگی، تحکیم وحدت و هویت ملی، بلند برداشتن سطح فرهنگ ملی و معرفی شایسته آنها یکی از وظیفه‌های اساسی عالمان و محققان در روند جهانی‌شوی و برخورد فرهنگ‌ها و تمدن‌ها به شمار می‌رود. در ادامه همایش گفته شد که اهل علم باید در پهن نمودن غایه‌های سازنده، مخصوصاً در سمت تحکیم وحدت ملی و حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، اینچنین آماده سازی مقاله‌های علمی عمومی فعالانه سهم گذارند. توفاهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کاروان کتاب شاهنامه به ناحیه فرخار دسترس کرده شد. از اقدام نیک معرفت پرورانه کلی ساکنان ناحیه سپاس و مینه‌داری خویش را به رهبری دولت بیان می‌نمایند. تفصیلات بیشتر در گزارش انورشاه سیدعلیزاده. تحفه ارزشمندی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اثر بزول حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به ساکنان شرفمند ناحیه فرخار ولایت ختلان نیز دسترس گردید. کتاب شاهنامه از جانب گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان به هر خاندان جامعه شهرک و دهات و سابقه‌داران و ادیبان ناحیه رسانیده شد. این شاهاثر نه تنها میراث بزرگ ادبی و فرهنگی ملت تاجیک بلکه همچون وسیله معنوی برای آموزش تاریخ ملت، احساس افتخار ملی و تشکل جهانبینی جوانان خدمت می‌نماید. از پیدایش ملت تاجیک شاهنامه به جهانیان اثبات کرد که مردم تاجیک تمدن ساز است، صاحب دولت است و تاج بر سر است. وعده میدیم که من بعد در آینده نسبت خواندن شاهنامه کار رو در سمت بالاتر مونده، چون که نسل آینده ما با تاریخ و تمدن شاهنامه شناس گردد. یکی از غمخوری‌های سروری دولت این تحفه نمودن شاهنامه بی‌زوال استاد ابوالقاسم فردوسی به هر یک خاندان تاجیک می باشد. ما جوانان به این همه غمخوری‌های سروری دولت قول می‌دهیم که با بهای خوب خوانده به خلق و ملت خویش صادقانه خدمت نماییم و اینچنین یکی از آزمون‌های نوتکمیل گردیده سروری دولت این شاهنامه خوانی می باشد که قول می‌دهیم در این آزمون اشتراک کرده جای سزاوار را اشغال نماییم. از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انعام گردیدن این کتاب به هر خانواده اقدام شایسته ارزش‌گذاری به تاریخ و ملت تمدن‌آفرین تاجیک بوده به تحکیم خودشناسی ملی هر ساکن ناحیه تاثیرگذار میباشد. خاطررسان باید نمود که این اقدام نجیب و کم‌نظیر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به افتخار 35 سالگی
سالگی استقلال دولتی پیش گرفته شده. هدف از آن با تاکید سرور دولت پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطندوستی و وطنپرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان میباشد. انورشو سیدعلیزاده، سیدحامد شریف، ناحیه فرخار، اخبار. норасоии об дар шаҳрҳо ва вилоятҳои ҷумҳурии исломии эрон ба яке аз масъалаҳои ҷиддӣ табдил ёфтааст. камшавии боришот, хушксолии давомдор ва афзоиши талабот ба об зиндагии мардумро дар бисёр минтақаҳо мушкил гардонидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши навбатӣ. тағйирёбии иқлим аз ҷумла боришоти кам ба норасоии об дар баъзе кишварҳо оварда расонд. ҷумҳурии исломии эрон яке аз кишварҳое мебошад ки шадидтарин марҳилаи буҳрони обро аз сар мегузаронад. мақомот ба хушксолӣ ва идораи нодурусти об ишора мекунанд. олимон бошанд ба он андешаанд ки сабаби асосӣ хушксолии солҳои охир аст. имсол дар фасли тобистон ин кишвар бо баландтарин ҳарорати гармӣ ва қатъи нерӯи барқ рӯбарӯ шуд. буҳрон на танҳо дар теҳрон, балки дар машҳад, дуввумин шаҳри бузурги эрон ва дар дигар вилоятҳо мушоҳида мегардад. норасоии об он қадар шадид аст ки ҳукумати ин кишвар ҷиддан дар бораи кӯчондани пойтахти эрон, шаҳри теҳрон ва 10 миллион аҳолӣ фикр дорад. тибқи маълумот 5 сарбанди калон дар минтақаи пойтахт фаъолият карда оби нӯшокиро таъмин мекунанд, вале ҳамаи онҳо дар ҳолати ногувор қарор доранд. захираҳои об дар обанборҳо низ ба пасттарин сатҳи худ дар давоми як аср расидааст. мушкилоти камобӣ аллакай ба ҳаёти ҳаррӯзаи сокинон таъсир расонида истодааст. мардум маҷбуранд ки барои истифодаи хонавода об захира кунанд. дар баъзе минтақаҳо интиқоли об соатҳо қатъ мегардад. нарасидани об дар эрон 10 солаҳо боз идома дорад ва имрӯз ин ҳолат ба миллионҳо сокинони шаҳрҳои бузурги кишвар таҳдид мекунад. аз ҷониби намояндагони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия бо донишҷӯёни тоҷике ки дар федератсияи русия таҳсили илм менамоянд пайваста суҳбату вохӯриҳо гузаронида мешавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. дар шаҳри челябински федератсияи русия ҳамоиш бо иштироки намояндагони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия, консулгарии генералии тоҷикистон дар шаҳри екатеринбург, масъулони намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи урал, ташкилоти ҷамъиятии тоҷикон сомониён ва мақомоти шаҳри челябинск баргузор шуд. дар вохӯрӣ масъулини донишгоҳҳои шаҳри челябинск ва донишҷӯёни тоҷик низ ширкат варзиданд. дар чорабинии масъалаҳои вобаста ба пешгирии шомилшавии баъзе ҷавонон ба гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамзамон ба донишҷӯён аҳамияти омӯзиши илму касб, забонҳои хориҷӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва муқоимат бо ҳама гуна зуҳуроти экстремистиву террористӣ фаҳмонида шуд. иброз гардид ки рушди зеҳниву ҷисмонии ҷавонон ҳамеша дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, онҳо бояд дар пешрафти тамоми самтҳо бо донишу малака ва рафтори намунавӣ саҳмгузор бошанд. зимни мулоқот муҳтавои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон шарҳ дода шуд. ҷавонон дар навбати худ омодагии худро ба пешбурди тарзи ҳаёти солим, ҳифзу муаррифии арзишҳои миллӣ ва маҳкуми афкору андешаҳои ифротӣ баён доштанд. иброҳим назлузода, хуршеди саидаҳмад, федератсияи русия, ахбор. шаҳри душанбе мизбони нахустин мусобиқаи байналмилалии оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. рӯзи дуюм аст ки ин чорабинии варзишӣ байни зиёда аз 250 варзишгар аз 16 кишвари ҷаҳон идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши ҷаҳонгир Сафарализода. нахустин мусобиқаи байналмилалии оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар қалби тоҷикистон шаҳри душанбе ҷараён дорад ки он то 16 ноябри соли равон идома меёбад. чорабинӣ ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда, ҳадафи он рушди минбаъдаи шоҳмот дар кишвар, тақвияти ҳамкории байналмилалӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим байни ҷавонон мебошад. дар мусобиқа зиёда аз 250 шоҳмотбоз аз 16 давлати ҷаҳон иштирок доранд. аз ин шумора 15 нафарашонро шоҳмотбозӣ
шоҳмотбозони варзида ташкил медиҳанд. Рақобатҳо дар ду гурӯҳ А ва Б баргузор мегардад. Дар гурӯҳи А шоҳмотбозоне ширкат меварзанд ки рейтингашон аз 2200 боло аст. Дар гурӯҳи Б бозингарони дорои рейтинги пасттар сабқати зеҳнӣ месанҷанд. Председатель операционной комиссии, международный арбитр Хусан Турдалиев из Узбекистана. Я еще зональный президент ФИДе по странам Центральной Азии. Я очень рад присутствовать на церемонии открытия чемпионата Кубка президента Таджикистана по шахматам. Это очень большое событие в жизни, спортивной жизни Таджикистана. И вообще в последнее время очень хорошо играют таджикские шахматисты на международных аренах. Недавно ваш шахматист Джамалдин Илхамион Албании на чемпионате мира и хорошо сыграл и выполнил последнюю норму международного мастера, и ему присвоили это звание. Сейчас очень хорошо играет и в других турнирах. Вот в ШОС был, там играли ваши шахматисты неплохо. Я думаю, в ближайшем времени не так много осталось, когда мы услышим, что таджикские шахматисты стали гроссмейстерами. У нас отношения сейчас очень близкие с таджикскими друзьями. На все турниры мы приглашаем в Узбекистан таджикских шахматистов. Наши приезжают сюда. Я думаю, это всегда укрепляет нашу дружбу. И в дальнейшем будет очень хорошие успехи в шахматном фронте у таджикских шахматистов. Я желаю, чтобы они всегда побеждали и поднимали высоко таджикский флаг. И этим все, чтобы гордились. ин чорабинии варзишӣ ки бо иштироки шоҳмотбозони варзида доир мегардад, на танҳо майдони рақобатҳои зеҳнӣ ва ҷисмонӣ, балки рамзи дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии миллатҳо ва фарҳангҳо хоҳад шуд. шоҳмот яке аз қадимтарин ва зеҳнитарин намудҳои варзиш буда, рушди он дар даврони истиқлоли давлатӣ таҳти таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати кишвар қарор дорад. ёдовар мешавем ки маросими ифтитоҳи расмии мусобиқа дар меҳмонхонаи ҳаят реҷенси дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардид. Дар ҷараёни маросими ифтитоҳ барномаи фарҳангӣ низ пешкаши иштирокчиён ва меҳмонон гардонида шуд. дар он ҳунармандони ҷавони боистеъдод ва гурӯҳҳои фарҳангии кишвар бо сурдҳои ватандӯстона ва оҳангҳои дилангез баромад карданд ки ба фазои чорабинӣ шукӯҳ идона бахшид. ҳамзамон баргузории чунин мусобиқаҳо барои баландбардоштани сатҳи касбии варзишгарони тоҷик ва муаррифии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ муҳим дониста шуд. рақобатҳо дар се толори меҳмонхонаи Истиқлол ҷараён дошта то 16 ноябр идома меёбад. бинандаҳои азизи гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.